para mahatagan og igong kahibalo ang mga opisyales sa mga asosasyon dinhi sa San Carlos kung unsaon pag-andam ug paghimo sa financial statements nga gikinahanglan sa ilang asosasyon. Duha ka adlaw nga Basic Accounting for Non-Accountant seminar ang ipanayuhan sa Cooperatives and Livelihood Development Office ni adtong Mayo 23 ug 24 ning tuiga dito sa Algiers Community Center, Barangay Rizal. Ang maong seminar alang gayud sa mga dili accountant ug mga tawo nga walay formal nga edukasyon kabahin sa pagdala ug pagdumala sa mga libro sa asosasyon kon Book of Accounts nga gikinahanglan sa matag pundok. Mokabat sa 36 ka mga partisipante ang ningtambong sa maong seminar ug sila gitudloan ni Marlon Maglayon, ang staff sa Cooperatives and Livelihood Development Office, kabahin sa journalizing, posting to general ledger, preparing a debit and credit accounts, preparing trial balance and financial statements. Ang mga opisyalis sa mga livelihood association nga gipailawom sa maong seminar mao ang treasurers, bookkeepers, auditors ug ang mga chairman gikan sa upland, coastal and poblasyon nga mga asosasyon. Sa pagkakaron, adunay 12 ka mga aktibo nga mga livelihood associations ang anaa sa record sa Cooperatives and Livelihood Development Office ug kini mao ang Nabingkalan Indigenous Seedling Producers Association Incorporated or NISPA, Rizalian Women's Association, Navigata Upland Farmers Association Incorporated o kon NUFAI, Prosperidad Agrarian Reform Beneficiaries Association o kon PARBA, Natuyay Irrigators Association Incorporated, Makata Upland Farmers Association Incorporated, Nabingkalan Tricycle Operators and Drivers Association, San Carlos Pedicab Operators and Driver Association, San Carlos City Crafts Food and Arts Association, Bagunbon Environmental Development Association, Tigbabais Upland Development Association ug Natural Park Farmers Association.